Yehehe, karon guys kay birthday sa akong pagmangkon ug di ana pod mi sa dagat guys, nagpadagat na pod mi ug gidalhan na gid og litson bili. Di ara kubkubon sa taniron ug ato ning dunganan, ato sa usa siyang kantahan og happy birthday to you. Oh, yehey. Oh, di ara dayta, di ara si Giovanni Varin. Okay. Di ara guys, oh, ato nang sugdan na taon na nagkubkub panahon lang to sila ron kaya kung kita'y makabanat birada man kita di ara sugdan na to kubkub unahon na taning panit. Oh, di ara si Emil dayo, oh, puwerteng kubkub ang Emil, agoy disad palkansi ni batada. Oh, dara moto nag-birthday guys, o lapay bihon no, disad palkansi ning bihon da. Oh, mo ni ang bihon diri guys, 14 ato ning unahon ang panit sa litson guys, testingan nato unsa ka paka. Sus paka-paka lang agi sus mauto ang panit sa litson poste porte paka indot pa kayo lapay uno do sus medyo bigli na kay na may sagol tambok pero natural ra nga bigli sama ka biglis uban awan sa dugayon na soft drinks padundon ba ug mao din na nag-birthday day kaning bata happy birthday dong ug salamat kay sa imong invite, salamat sa palitson, happy birthday to come sunod sa tuig na po dong, thank you, salamat, bye bye, thank you for watching.